السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کو ایک نئے قلیل المدت اسٹینڈ بائی معاہدے کے لیے رضامند کر لیا ہے۔ نئے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو اگلے 9 ماہ میں لگ بھگ $3 ارب تک رقم مل سکتی ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ مالیاتی فنڈ اور پاکستانی حکام کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد جولائی کے وسط میں فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے اور ملک معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہوگا۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ نے محکمہ خارجہ سے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات پر امریکی موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو ایک ترجمان نے کہا کہ IMF سے مذاکرات پاکستان اور IMF حکام کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی سطح پر کامیابی اور اس کے لوگ ہماری اولین ترجیح ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاملات، ترقیاتی امداد اور اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مستحکم کرنے سمیت وسیع تر معاملات میں شراکت داری جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھارت کی میزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جو 4 جولائی کو ورچوئل فارمیٹ میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق SCO کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی ہم منصب شہباز شریف کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم شریف اس کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ پاکستان کے علاوہ چین، روس اور تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے سربراہان مملکت کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنما اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان مستقبل میں تعاون کا خاکہ بھی وضع کریں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی رابطہ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک تقریباً 3 لاکھ لوگ پڑوسی ممالک سے افغانستان واپس آ گئے ہیں، جن میں سے 2,66,000 ایران اور 33,000 پاکستان سے آئے ہیں۔ بہت کم تعداد دوسرے ممالک سے بھی واپس آئی ہے۔ اوچا کے مطابق سن 2022 میں اسی عرصے میں 3,77,000 افراد ایران سے اور 38,000 پاکستان سے واپس آئے تھے۔ افغان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ افغانستان اور اس کے تمام پڑوسی ممالک کے درمیان تجارت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ چیمبر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کی پاکستان کو برآمدات تقریباً $1 بلین ہیں، جبکہ پاکستان سے درآمدات بھی $1 بلین کے لگ بھگ ہیں۔ چیمبر کے کلیدی عہدیدار خان جان علی کوزئی کا کہنا ہے کہ افغان تاجر بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے واہگہ بندرگاہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ایپٹا معاہدے اور WTO کے معاہدوں پر عمل درآمد کریں، جن پر دونوں ممالک نے دستخط کیے تھے۔ سابق امریکی نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کو یوکرین کا اچانک دورہ کیا اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ پینس پہلے ریپبلکن صدارتی امیدوار ہیں جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران یوکرینی صدر سے ملاقات کی۔ زیلنسکی سے ملاقات کے علاوہ پینس نے مبینہ طور پر موشچون، بوچھا اور ارپن کا دورہ کیا۔ ان تینوں کمیونٹیز کو روس نے بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز ہفتے کے روز کیف کا دورہ کرنے والے ہیں۔
यूरोपीय यूनियन की 6 माह के लिए सदारत इस बार स्पेन ने संभाली है। सांचेज चाहते हैं कि वो ये सदारत संभालने के बाद सबसे पहले यूक्रेन का दौरा करें, ताकि यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन की गैर मुनक़सिम हिमायत जाहिर हो। इत्तलात के मुताबिक रूसी हुक्काम ने गुज़श्ता हफ्ते वागनर ग्रुप की नाकाम बगावत से ताल्लुक के शुबे में रूसी फौज के एक जनरल को हिरासत में ले लिया है। मीडिया में आने वाली इत्तलात के मुताबिक बाज़ अमरीकी और रूसी एहलकारों ने जनरल सरगई सोरोवकिन की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। ताहम मॉस्को की हुकूमत ने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया है। जनरल सोरोवकिन यूक्रेन में बरसरे पैकार रूसी दस्तों के नायब कमांडर हैं, जो 24 जून से मंजर आम से गायब हैं। जनरल सोरोवकिन के बारे में आम तासुर है कि उनके वागनर मलेशिया के सरबरा युगिनी प्रिगोजिन से अच्छे मरासिम हैं। बरतानिया की अपील कोर्ट ने पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने के बरतानिया के मंसूबे को गैर कानूनी करार दे दिया है। अपील कोर्ट ने जुमेरात को फैसला सुनाया कि अफ्रीकी मुल्क को महफूज मुल्क नहीं समझा जा सकता और जिला वतन अफराद को रवांडा से उनके आबाई ममालिक भेजे जाने का खतरा है, जहां जजों के मुताबिक पनाह के मुतलाशियों को जुल्म और दीगर गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। इंसानी हुकूक की एक यूरोपीय अदालत ने गुज़श्ता जून में एक हुक्म इम्तनाई के जरिए बरतानिया में कानूनी कार्रवाई के इख्तिताम तक रवांडा मुल्क बदरी को रोक दिया था। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने जुमेरात को कहा कि उसने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के ज़ेरे हिरासत सूडानी मुसल्लह अफ़वाज के 125 फौजियों की रिहाई में सहूलत फराहम की है। ICRC ने कहा कि 44 जख्मी फौजियों को खर्तूम से बस के जरिए वाद मदनी मुंतकिल किया गया है। इमदादी तंजीम ने यह भी कहा कि उसने पीर के रोज 14 जख्मियों की बाहिफाजत रिहाई को यकीनी बनाने में मदद की, जिन्हें अल्फिशर दारफोर में हिरासत में लिया गया था। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि आला तालीमी इदारों में एफर्मेटिव एक्शन के खात्मे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर नहीं है। जुमेरात को कदामत परस्त जजेस की अक्सरियत रखने वाली अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस को हुक्म दिया था कि वो नए तलबा के दाखिले के वक्त दीगर उमूर के साथ साथ उनकी कौमियत या नस्ल को भी पेश नज़र रखने का अमल रोक दें। सदर बाइडेन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो इस फैसले से इख्तिलाफ रखते हैं। 1961 में अमरीकी तालीमी इदारों में गैर सफ़ेद फार्म कम्युनिटीज की शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए होने वाली कानून साजी को एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर की है, जिसके तहत इस बात का तयन करने के लिए एक आज़ाद इदारा कायम किया जाएगा जो शाम में लड़ाई की वजह से लापता होने वाले 1,30,000 से ज्यादा अफराद के बारे में मालूमात हासिल करेगा। 193 रुकनी आलमी इदारे में जुमेरात को 11 के मुकाबले में 83 ने हक में वोटिंग की, जबकि 62 गैर हाजिर रहे। करारदाद की मुखालिफत करने वालों में शाम भी शामिल है, जिसने कहा है कि वो नए इदारे के साथ ताउन नहीं करेगा। रूस, चीन, शिमाली कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान ने भी वोट नहीं दिया। फ्रांस की हुकूमत ने जुमेरात को एक 17 साल नौजवान की पुलिस फायरिंग में हलाकत के बाद आज तीसरी रात भी जारी रहने वाले शहरी तशद्दुद को रोकने और अमन बहाल करने के लिए 40,000 पुलिस अफसरान को तैनात करने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों जुमे को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास को छोड़कर मुल्क में जारी बहरान के हल के लिए किए जाने वाले एक हंगामी इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। मुजाहिरीन ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी, कई मकामात पर आग लगा दी, जिसमें एक सिटी हॉल और बस डेपो शामिल है, और पुलिस पर आतिशबाजी के गोले फेंके, जिसके नतीजे में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब तक 600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है
और कम से कम 200 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। कनाडा के जंगलात में भड़कने वाली आग के स्याह और गहरे धुएं ने अमेरिका के वसी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और जुमेरात के रोज दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मेट्रोपॉलिटन इलाके में हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए इंतबाह किया है कि सांस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद, बुजुर्ग, शहरी और कम उम्र बच्चे घर से बाहर निकलने में इज्तनाब करें या मास्क का इस्तेमाल करें। मौसमियात के कौमी इदारे ने बताया है कि सरहद पार से आने वाले धुएं ने मिनीसोटा से लेकर न्यूयॉर्क और केंटकी तक एक वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे इन इलाकों में फजाई आलूदगी की सतह नुमाया तौर पर बढ़ गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।